পাট বি তার মানে নাই পারে তাকে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সাଙ୍ଗে এটা গোটে বহুত সুন্দর কলেকশন टे এই সব কলর সহজে আসেনি आज सब लेटेस्ट पैटर्न आपको देखा देखुवे एत सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाइए कम प्राइस है बोली बहुत लोग किनसन एटा এই সব গুটে গুটে পিস আছে আর নাই নয় पिंधला देखो बहुत बढ़िया लागबा এই कलेक्शनটা এই সবটি পুরো ব্লাউজ পিস বেবা 100 করে কপড়া ऑफिशियल पैटर्न के आसी ई डिजाइन रे पाटो भी आसी ना পাট বি আসি জঙ্কু আমি 100 পিস দিଥିଲି দিনে রে এটা কম প্রাইস রে বহুত बढ़िया डिजाइन যে পুরা নয়া ডিজাইন हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु जय लंगुर बाबा वस्त्रालय निके नमस्कार मोर ना बिजू मेहर आमर एड्रेसटा होचे संबलपुर कुष्टापड़ा आज जे भी आसबा पहला समले मंदिर के आसुन हमको फोन करूँ हम निजे रिसीव करमा आ आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन आज हमें देखमा पूरा 700 नु जेंटा बिहागुरिया है लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ है पूरा 12 हाथ रे पूरा 12 हाथ है देखो এটা दी है हां এটা আঁচল এটার পুরা লম্বা পুরা 12 হাত এটা 700 টাকা 700 টাকা এটার কম র भी आसी যেটা 600 পড়ছে সেটা আমি না রাখো এটা পুরা তারপর বন্ডল মানে भी लेबल এটার বন্ডল কহবে যেতেটা কহবে সেতেটা দেমি ঝঙ্কু আমি 120 পিস দিଥିଲି দিনে রে ओ दिने रे हां मनु 10 পিস थिला लेकिन गोदाम रे थिला हमर गोदाम रे जेते पिस कहबे मिली जबा हां इरा उठे आसीला देखो इधर प्राइस का होछ 1000 टंका रे इटा आसी जाउछ देखो ई सब बंडल बंडल आबा है इटा देखो इरा बिहागरिया लागि बढ़िया अछि बढ़िया अछि इटा 1800 इटा 1800 टंका देखो हल्दी फंक्शन ले नै पारबे इरा आसीला इटा भी गंगा जमुना 1800 चेक चेक वाला डिजाइन 1800 टंका 1800 इटा भी इरा देखो इरा उठे कंप्यूटर डिजाइन कंप्यूटर 1900 टंका तार भी पूरा आसबा सबुतिर कलर ऑप्शन मिले कलर ऑप्शन आसबा बंडल भी आसबा एटा देखो इरा उठे आसीला देखो इरा पतंगी साड़ी इतार भी कलर में आसबा इतार भी इटा 1300 इटा 1300 टंका रे तार बाद देखि तमा इरा इटा भी 1300 देखो इटा भी 1300 टंका रे जे कम दाम रो कहा तार वैरायटी में बहुत अछि इरा उठे देखो इरा उठे आसी वाला देखो इटा एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि इटा उठे नुवा डिजाइन अछि ना पूरा नुवा डिजाइन है देखो इटा उठे नुवा डिजाइन इटा काहे आपण माने ना देखिथिबे मात्र 1600 टंका रे इटा आसी जाउछे देखो इथि बिलोस पीस ना आसे अपन बिलोस पीस मैच करबले 100 टका पड़बा इटा देखो 1200 खाली इटा 1200 टंका 1200 थोड़ी छोटा डिजाइन थोड़ी छोटा है इटा होचे आंचल इटा पूरा दी इटा 1200 टंका रे तार बाद इटा कारगिल साड़ी इतार भी बंडल बने आसबा हमको कहला हमें फोटो दे देबो 1200 खाली 1200 टंका रे आसी जाउछे इटा बॉर्डर वाला डिजाइन आ सबटा डिजाइन भी आसी जाउछे 2800 मात्र 2800 टंका रे इटा होचे आंचल इटा होचे फुल बॉडीटा इटा 2800 टंका रे 2800 इतार भी कलर में 3-4टा आसबा सब कलर इटा भी मिल जाबा 3-4टा सियोर आसबा जे कलर ऑप्शन रो फोटो मांगले भी सब मिल जाबा देखो 2800 टंका देखो रेड कलर लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि आ जहा के जना बोला जे स्क्रीनशॉट मारू आ व्हाट्सएप नंबर रे पठे देले फुल साड़ी रो फोटो आंचल सहित मिल जाबा इटा 2800 टंका ओटे देखो देखो हमें आंचल पूरा देखे ना करू आंचल भर रह बांधा खराब ना रहे बाकी वीडियो लंबा ही बा बेसी बोली आंचलटा फोटो मांगले तो मिल जाबा फोटो मांगले हम दे देबो देखो हाफ हाफ रे 2800 इटा हाफ हाफ रे 2800 टंका इरा ओटे रामा ग्रीन ऊपर आसी वाला देखो 2700 खाली 2700 टंका इतरे सबटा डिजाइन भी आसी जाउछे नेक्स्ट कलेक्शन इटा मेहंदी कलर मेरून कलर इतार भी ऑरेंज आसबा कलर माने हमको फोटो मांगला में दे देबो इतार प्राइस कान रहउछे 2700 खाली 2700 टंका रे इरा ओटे देखो ओ बटरफ्लाई रो इटा हाफ हाफ रे आसी गला अपन माने सिंगल कलर रे बटरफ्लाई डिजाइन देखि दिबे इटा हाफ हाफ रे आंचल भर रहा बांधा खराब ना रहे 2800 खाली इटा भी 2800 टंका रे आ देखो टिके थान देखाबा ये सब थी बिलोस पीस आसबा ए थान रो देखो पूरा नुवा डिजाइन लाइट कलर इटा पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी डिजाइन दिछे 3500 खाली इटा 3500 टंका आंचलटा देखो पूरा यूनिक आंचल बिलोस पीस बच्चे मिक्की माउस रो आंचल अछि एथि बिलोस पीस बेबा 120 कपड़ा आइतर प्राइस टा 3500 खाली 3500 टंका रे देखो जहा के लाइट कलर पसंद ता नै पारबे इटा उठे आसी वाला देखो पिंक कलर और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे जे भी आंचल लागि फोटो मागबा ताके दिया जेबा इटा ही 3500 इटा 3500 टंका इटा उठे बत्ती डिजाइन ऊपर 2700 खाली 2700 टंका रे देखो मेहंदी कलर सब बिलोस पीस आसबा आइटा गोल्डन कलर रे काम के शाइनिंग बढ़िया होछे इटा उठे देखो टेराकोटा डिजाइन आसीला 2900 इधर प्राइस टा 2900 खाली तार जोड़े होचे
দুইটা কলর অপশন আছে জুড়ে আছে কলর আছে এটা ওটে আছে দেখুন স্কাই ব্লু স্কাই কলর এটা গ্রিন রে হুম এটা 2900 তার এটা গুটো আছে এটা 3000 2900 টাকা এটা 3000 টଙ୍କା দেখুন টিকে টিকে ডিজাইন চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে হুম টেরাকোটা রে হুম হুম 3000 এটা ওটা 2700 খালি আছে এটা 3000 এটা 2700 খালি 2700 রে 2700 রে দেখুন। এখন চল না চল এটা এটা কম body। প্রাইস রে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন যে ব্যবহার ବି দেবা ନିଜେ ୟୁଜ କଲେ ବି ହେବା ଏଟା କପଡା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ব্লাউজ পিস সঙ্গে এটা আসি যাচ্ছে ଏଇଟା ଦେଖ 3500 খালি 3500 টଙ୍କା এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি তোমা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ এটা হচ্ছে Full ফুল body। বডিটা 3500 ଟଙ୍କା রে 3500 ଖାଲି হুম ये सब थी 120 कपड़ा হুম হুম थाने पूरा एक नंबर रहा হুম নেক্সট কালেকশন এটা ওটা আসিগলা দেখুন 3100 3100 ଟଙ୍କା রে मात्र 3100 দেখুন এখন କେତେ চল ବି ବଢିଆ କେନ୍ତା ଅଛି collection। এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল ବି পুরা মস্ত রହୁଛି না পুরা ଆଉ 3100 3100 ଟଙ୍କା ରେ এটা शिपिंग হচ্ছে 50 ফুল टका लागबा सबुथि लागबा ସବୁଥିରେ 50 ଟଙ୍କା 50 टका ଶିপিଂ शिपिंग लागबा তার বাদ এটা ওটা আসিগলা দেখুন बॉर्डर डिजाइन अछि হুম 3200 3200 आचल भर रहबा ब्लैक कलर रे आंचल ब्लैक আছে कलर ଆଉ ব্লু কলর রে ফুল বডিটা फुल बॉडी 3200 200 टका 3300 खाली এটা 3300 3300 ଟଙ୍କା ରେ আসি যাচ্ছে देखो হুম इधर आचल भी बढ़िया रहबा देखो এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন आचलटा আঁচল এটা ব্লাউজ পিস भी আসি ब्लाउज पीस भी अछि सबुथि ब्लाउज पीस अछि आ 120 कपड़ा হুম হুম कपड़ा रे पूरा 120 এটা প্রাইসটা 3300 3300 3300 300 এটা দেখো এটা ওটা দেখুন এটা বর্ডার উপরে ছোট ছোট টেরাকোটা ডিজাইন আছে 3500 খালি 3500 টঙ্কারে ফুল টেরাকোটারে শাড়িটা আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন তার বাদ এটা দেখুন থান উপরে আসি গলা এটা 3800 3800 এটার বর্ডার ডিজাইন भी আসি আছে না बॉर्डर डिजाइन 4500 पड़बा হুম হুম আছে সেটা भी আছে হ্যাঁ इतार कलर ऑप्शन जोड़े আছে দুইটা আসি যাচ্ছে দেখুন বর্ডার वाला লে টিকে অধিকা আসি যাচ্ছে থান রে भी आपनको सेम डिजाइन मिली যাচ্ছে দেখুন ওটা আসি গলা এটা হচ্ছে দেখুন এটা বলে পুরো ফাইন কাম আছে আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা দেখি দেখুন फुल बॉडी আই তার প্রাইস কান রହୁଛି यार प्राइस होचे 4000 टका 4000 টঙ্কারে एंड थान कहबे तानु बहुत बेसी दाम रे थान कहले भी আছে এটা টিকে 5000 দাম কে থান ডিজাইন উপরে রেট আছে না इतार पूरा काम अलगा আছে এটার আঁচলটা টিকে দেখি দাও দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল সে পাট্ট ডিজাইন আঁচল पूरा पाटो डिजाइन है এটা 5000 টাকা পুরো 5000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন এখন এটা তো বহুত ডিমান্ড এটা এই শাড়ির দেখুন এটা কেনসি भी फंक्शन মানকে আপন মানে কলেজ फंक्शन ও স্কুল फंक्शन কিনি পারবে তার জুড়ে আসবা এটা দুইটা কালার জুড়ে কলর 4000 টাকা পড়বে এটা সেম 4000 টঙ্কারে এটা ওটা আছে জুড়ে সবটা আছে ব্ল্যাক এটা ব্লু এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ওটা भी 3200 প্রাইসটা 3200 খালি 3200 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা এটা সবটা भी 3200 সেম 3200 টঙ্কারে আর দেখুন এটা সবটা উপরে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা 3800 3800 টঙ্কারে ডবল বড় ডবল সবটা ডবল সবটা भी আছে এটা भी আছে এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন আইসার মাইসার লাগবে এটা আপন মানে নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া আছে এই সব গুটে গুটে পিস আছে আর না এক্সট্রা বিনা এখন যে বমকে গছে বমকে গছে দেখুন বঙ্কে ডিজাইন আসিলা এটা ওটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগছে বঙ্কে র বহুত রে চলছে আমন তো বহুত চলছে এই বঙ্কে ডিজাইন হ্যাঁ বমকে রে বহুত চলছে বাঁধা চলে হ্যাঁ আই তার প্রাইস কানা রହୁଛି 3300 পড়ব 3300 টঙ্কারে দেখুন এটা দুই পিস আছে দেখুন দুই পিস আছে যাহাকে দরকার টিকে খালি জলদি বুকিং করুন এটা ওটা আসিগলা দেখো স্টার সফটটা ডিজাইন স্টার সফটটা 4000 টাকা 4000 টঙ্কারে 4000 টাকা এটা হচ্ছে আঁচল ব্লাউজ পিস भी আসবা এদের ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে স্টার সফটটা ডিজাইনটা আসি যাবা এটা দেখুন এটা ওটা আসিগলা দেখো পুরা নয়া আইছে এটা মিলন ডিজাইন উপরে আছে সিঙ্গেল বর্ডার উপরে মিলন ডিজাইন টাইপ রে আছে 4100 4100 টঙ্কা আইতরে ସବୁଥିରେ ব্লাউজ পিস ব্লাউজ আসিবা পিস আসবা কেতে শাইনিং আছে আঁচলটা দেখুন ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ হ্যাঁ এটা 4100 কলেকশন 4100 টঙ্কারে আপন মানকো এই কলেকশনটা মিলি যাচ্ছে ইতার কবে দুই পিস कहले দুই পিস भी আসবা ওইটা মেসার এসার লাগি নেই পারবে না কে দেখুন দুই পিস আসি যাচ্ছে শাইনিং वाला এটা ওটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন বটল গ্রিন রে আছে বটল গ্রিন আছে এটা শাইনিং আছে ডবল ময়ূর বটল গ্রিন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচলটা এটা 3800 3800 টাকা ইতার কলর আসবা চারটা কি পাঁচটা কলর আসবা হ্যাঁ দেখে না 3800 টাকার এটা আসি যাচ্ছে তার কলর দেখুন তার কলর অপশন আমি টিকে দেখি দেবা দেখুন তিনটা আছে কলর এটা ব্ল্যাক আর ওটে ডিপ ব্লু ডিপ গ্রিন
হ্যাঁ আর এটা লাইট গ্রিন টা আছে চারটা কালার আছে দেখুন গ্রিন র भी দুইটা কালার আসি যাচ্ছে গ্রিন র भी जोड़े कलर আছে তার বাদ দেখি বিয়াগুরা লাগি যদি যে নেবালে চাইবে দেখুন এটা নেই পারবে 3800 actually ভর রবা বিলো সুইচ भी আছে যেটিকে বেশি রেট উপরে হলদি ফাংশন লাগি নেবালে চাও এটা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া আছে এটা তার বাদ এখন পিঙ্ক এই ডিজাইনটা দেখি তোমরা দেখো শঙ্খ ডিজাইন উপরে শঙ্খ ডিজাইন আই তার আঁচলটা দেখো আঁচলটা পুরো গর্জিয়াস রহবা 3800 টাকা রে তার কালার দেখো ও দুইটা কালার আসি যাচ্ছে ছটা সাতটা কালার 6-7টা আসি যাচ্ছে দেখো এটা পাঁচটা হলা এটা ওটা ছটা কালার দেখো এটা শাইনিং কেনটা আছে দেখো শাইনিং মস্ত আছে পুরা এটা এই সবটি পুরো ব্লাউজ পিস বিয়াবা 100 করে কপড়া ব্লাউজ পিস সাঙ্গে ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି ଟିକେ ଦେଖାବା ଏବେ ସପ୍ଟା ଉପରେ କେତେଟା କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ମାନେ ଦେଖ এই সপ্টারে ব্লাউজ পিস নে আছে না আছে আপন ম্যাচিং কইলে ব্লাউজ পিস আছে পুরা ও এটা ব্লাউজ পিস মানে ম্যাচিং মিলি যাবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল স্বস্তিক উপরে 4700 ফুল বডি 4700 ଟଙ୍କାରେ ଯାହାକି ସପ୍ଟା କଲେକ୍ସନ ପସନ୍ଦ এটা মানে বহুত বঢ়িয়া আছে কম কম প্রাইস রে সপ্টা ডিজাইন রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা তিন ধাড়ি সপ্টা আছে তিন ধাড়ি সপ্টা আছে দাম भी बहुत कम আছে 5300 খালি 5300 টাকা খালি 5300 দেখুন 5300 টাকা এতরি খালি ব্লাউজ পিস না দিয়ে বাকি ব্লাউজ পিস গুটি আপন মানে 100 টাকা দেলে মিলি যাবা আর এটা সব সেকুড়া তিন ধাড়ি সপ্টা আছে এটা এটা 5300 এটা 5300 সেম 5300 টাকা দেখুন এটা भी 5300 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা ইয়েলো আর মেরুন কালার কম্বিনেশন তার বাদ এটা দেখুন এটা আপন মানে এই ডিজাইন উপরে আগো প্লেন ডিজাইন দেখি দেবে এটা সবটা भी আসি যাচ্ছে এটা 5200 স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর মেটাল भी আছে না আর 5200 টাকা খালি এটার ব্লাউজ পিস কইলে 100 টাকা পড়বা ব্লাউজ পিস 100 টাকা মিলি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা এটা পুরা চেক চেক সবটা আছে দেখো চেস্ট ডিজাইন উপরে সবটা আর এটা হচ্ছে আঁচল भी পুরা ফাইন কাম আছে পুরা ফাইন কাম আছে 4500 খালি 4500 টাকা রে 4500 দেখুন 4500 টাকা রে নেক্সট কালেকশন আমি দেখি দেমা 4800 কেতে কম কম প্রাইস রହୁଛି দেখুন ডবল সফট আইতা ফুল বডিটা এটা ফুল বডি 4800 ইতার ব্লাউজ পিস না আছে সবটি যেমতি আসবা কই দেমা এটা ওটা মাছ ডিজাইন আর সবটা ডিজাইন আছে দেখুন 4500 টাকা মাত্র কেতে সফা আছে দেখুন পুরো মাছ বাড়ি হচ্ছে পুরো তার বাদ এটা ওটা দেখুন এই ডিজাইনটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলর কম্বিনেশন তো পুরো ইউনিক 5300 এই ডিজাইনে পাট্টো भी আছে না পাট্টো भी আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইসটা 5300 খালি 5300 টাকা রে এই সব গুটে গুটে পিস সাং সাং বুকিং করবে হ্যাঁ এটা ওটা আসি গলা তার বাদ দেখুন স্টার সফটওয়্যার এটা বক্স প্যাটার্ন উপরে স্টার সফটটা ইতি আগো নর্তকি প্যাটার্ন দিয়ে নাই আর নর্তকি প্যাটার্ন भी আছে এটা 6300 টাকা এটা দেখুন এটা নর্তকি প্যাটার্ন দেখুন 5800 এটা 5800 টাকা দেখুন এটা 5800 আর এটা 6300 এটা বহুত রেট চলছে এটা পুরো ডিমান্ডিং কালেকশন এটা হচ্ছে কমলা ডিজাইন উপরে ডবল সফট চারটা কালার হবে তিনটা কালার হবে সাগবা বিক্রি হবে সাগবা এটা হচ্ছে ফুল দেখুন 5200 টাকা 5200 খালি মিলন ডিজাইন भी আসি আছে তার স্কাই भी হবে তিনটা কালার হবে এটা কম প্রাইসে বলি বহুত লোক কিনছন এটা ব্লাউজ পিস গুটে কিন দে দেবে 100 টাকা পড়বা হ্যাঁ এটা ওটা সবটা উপরে এটা সবটা উপরে কেনটা আছে এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা তার 4700 খালি 4700 টাকারে 4700 টাকারে আপন মানে পারবে রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রেড ব্ল্যাক আছে আর গুটে মেহেন্দি আছে রেড মেহেন্দি ওই তার দুইটা কালার আছে যেটা যাকে ভালো লাগছে আপন নেই পারবে 4700 টাকারে তারপর দেখি তোমা এটা ওটে সবটা উপরে আছে চৌড়া বর্ডার পুরা রହୁছে না বহুত চৌড়া রହୁছে 6000 টাকা 6000 টাকা 6000 টাকা খালি আর ইতরে भी ব্লাউজ পিস না আছে না আছে ইথি ব্লাউজ পিস আসবা কিন্তু ইতরে আসি আসবা দেখো আর বাকি যাহা দেখিতলা নাই আছে না এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন আর তার ব্লাউজ পিস দেখেন ইতরে ব্লাউজ পিস भी মিলি যাচ্ছে মাত্র 6000 টাকা সবটা সঙ্গে ব্লাউজ পিস भी এটা চৌড়া ধরি भी আছে দেখুন 6000 এ কাহি না পান এটা দেখুন ইথি ব্লাউজ পিস না আছে এই সবটা লাগে এটা भी 6000 টাকা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রହୁছে স্ট্যান্ডার্ড এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা
6000 ଟଙ୍କା 6000 ଏ ସବୁ 120 କପଡା 120 କପଡା ଏଇଟା ରହୁଛି ପୁରା ଫାଇନ କାମ ବି ହେଉଛି ଦେଖୁন ଅସ୍ପିନି କରେ ଆମନ ଅସ୍ପିନି ବି ଅଛି ଏଇଟା ट्रेडिशनल कलेक्शन अश्विनी ऊपर आसीगला 6000 टका इधर गुटे कलर खाली अछि इधर गुटे कलर यहाँ दे अछि गुटे आसी तार ब्लैक आसी तार कलर में बहुत आसी तार बाद देखमा इरा उठे देखो आज सब लेटेस्ट पैटर्न आपन मन को देखाबा खाली वीडियो रे बनी रहू 6.5 इरा होचे आंचल आ इरा होचे फुल बॉडी रे देखो 6.5 पूरा फाइन कपड़ा आसबा 6 बड़ा रूप रे 6 बड़ा रूप रे 6 बड़ा रूप रे पूरा देवली डिजाइन रे इरा आसी जाउचे इरा उठे देखो सबटा ऊपर इरा आसीला पेरे पेरे डिजाइन सबटा गुटे अच्छे सबटा आ गुटे बांध काम हिचे शंख डिजाइन ऊपर 5700 आंचल एटा होचे फुल बॉडीटा 5700 टंका रे एटा आसी जाउचे देखो इथे ब्लाउज पीस भी आसबा इथे आसी जाउचे आसीला एटा भी पेरे पेरे रे अच्छे 5.5 5.5 खाली शाइनिंग बॉर्डर भी रहउचे देखो मात्र 5.5 टंका रे आपन को एटा मिली जाउचे ता जोड़े कलर ऑप्शन আছে सेटा उटे ब्लू थिला एटा ग्रीन आ येलो रे अछि ग्रीन येलो एटा भी बहुत भल लागबा मात्र 5.5 सेम 5.5 टंका 5.5 देखो 6000 इरा उटे आसीला धड़ी सबटा डिजाइन कोणार्क पैटर्न अछि आ इता आंचल डाटी देखो आंचल भी बढ़िया रहबा इरा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखो एता प्राइस टा 6000 खाली 6000 टंका रे इटा आसी जाउछे ई सबथि पूरा ब्लाउज पीस भी आसबा इरा उटे देखो इरा भी पेरे पेरे रे अछि पेरे पेरे एटा 6000 वाले ए 6000 रो इरा भी पूरा पाटो बॉर्डर दोछि तार बाद देखो तार आउटे पेरे पेरे आसबा इरा उटे पेरे पेरे रे अछि देखो एटा 5800 टंका रे इरा आसी जाउछे सबथि तो आपन को कलर ऑप्शन भी मिली जाउछे देखो इरा 6.5 इरा भी पेरे पेरे अछि पेरे पेरे लेकिन डिजाइन अलग अछि इटा आंचल टा आओ इटा होचे फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा 6.5 टंका इटा जुड़े कलर ऑप्शन अछि इटा उटे मेहंदी आसबा हां इटा उटे मेहंदी कलर रे गोटे ब्लैक रे अछि इटा उटे मेहंदी कलर रे आसी जाउचे सेम 6.5 हां सेम 6.5 ई सब तो ब्लाउज पीस आसबा तार बाद इटा उटे मिलन डिजाइन टाइप रे अछि ना मिलन टाइप रे 5800 टंका रे इसे ब्लाउज पीस आसबा इथरे ब्लाउज पीस आसी जाउचे 5800 टंका इरा उटे सबटा डिजाइन देखो इटा अच्छे थान ऊपर अछि ना थान ऊपर अछि पेपर ऊपर अछि लेकिन केनता अछि पेपर बॉर्डर रे इथे ब्लाउज पीस ना आसे इटा आंचल रे भी पूरा छोट छोट काम पूरा सान पूरा बारीक काम है असवा कुडे सकळ कोपे केनता अछि इरा होछि फुल बॉडी टा देखो आइ 5800 टंका रे पिनले बहुत बढ़िया लागो बहुत भल लागो एटा पिनले इरा उटे सबटा डिजाइन ऊपर ताजमहल डिजाइन रे अछि देखो ऊपर तले ताजमहल डिजाइन अछि तीनटा सबटा दोछे 5200 डबल बॉर्डर रे 5200 रे 5200 खाली आपन माने बाकी नो कंपेयर करून बहुत बढ़िया प्राइस रहउचे जत्ते जल्दी होचे खाली बुकिंग करो 5000 इरा उटे देखो ऑफिशियल पैटर्न पे आसीला 5000 टंका इरा उटे सबटा डिजाइन रे आसीला 5300 इटा सिंगल बॉर्डर रे सिंगल बॉर्डर लेकिन केनता अछि पाटरो आंचल देछि ना पाटो डिजाइन पाटो लेकिन आंचल है आ पूरा भरी करी काम अछि 5300 इरा देखो इरा उटे आसीला देखो इरा भी फुल सबटा रे साड़ी सबटा 6000 टका पड़बा 6000 टंका रे 6000 टका तार आंचलटा भी पूरा बड़ आंचल है इरा होचे फुल बॉडी रा देखो 6000 पड़बा 6000 टंका रे इथि ब्लाउज पीस ना आसे मात्र 6000 टंका रे आपन को मिली जाउचे इरा भी देखो तेलिया रुमाल रे 6200 टंका इतार बॉर्डर रे भी डिजाइन अछि देखो आंचल भी सेम रहउचे सेम आंचल है पूरा इथि ब्लाउज पीस ना आसे ई तेलिया रुमाल रे आइता प्राइस 6000 टंका रे करबा देखमा इरा उटे सबटा डिजाइन आसी गला देखो सबटा रो इरा अछि छोट छोट लाइन सबटा 6.5 रे आ केते सारा बॉर्डर अछि देखो केतेटा बॉर्डर अछि लागी लागी एटा होचे फुल बॉडीटा 6.5 पिनला देखो बहुत बढ़िया लागबा ई कलेक्शन टा मात्र 6.5 इधर ब्लाउज पीस भी आसवा ब्लाउज पीस भी इथरे आपन को मिली जाउचे तार बाद इरा उटे देखो रामा ग्रीन ऊपर इटा भी मिलन डिजाइन सबटा अछि आ इतार आंचल लडी के देखे आंचल पूरा भरी के रहबा 6200 खाली 6200 टंका रे
पूरा 100 कपड़ा है आ पिंधले तो इटा पिंधले पूरा समस्त gorgeous पचरौथिबे केते बढ़िया कलेक्शन टे अछि 6200 6200 टंका इटा छोट छोट सफ्टारे अछि सन सॉफ्ट आ 7200 स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि स्टैंडर्ड बड़ा तो 7200 टंका 7200 आंचल टा बढ़िया अछि गॉर्जियस आंचल पूरा काम लेकिन अछि आंचल पूरा एक नंबर आ इटा फुल बॉडी टा फुल टिके बॉडी छोट छोट सफ्टारे इटा आसी जाउछि आ इटा प्राइस टा 7200 7200 टंका तार बाद इटा आसीला करवा चौथ डिजाइन रे आ इटा मिलन डिजाइन भितरे आसी जाउछि 7000 टका पड़ो इटा 7000 टंका रे आंचल टा इटा अछि देखोन श्री यंत्र डिजाइन रे आ इटा फुल बॉडी टा देखोन 7000 टंका रे इटा मिली जिबा तार बाद देखमा इटा गोटे सप्ताह ऊपर इटा भी तीन धाड़ी सप्ताह रहउछि 5800 5800 आ इथरे ब्लाउज पीस आवश्यक इथि ब्लाउज पीस ना से इथरे ना आसपा ना से ब्लाउज पीस ना से 5800 800 देखो ये सब 100 कपड़ा है ये पूरा लेटेस्ट है सब इरा गोटे आसी होछि सप्ताह आ इतर प्राइस काना रहबा 5800 5000 इथरे सबुतरे ब्लाउज पीस ना से 6000 इरा भी 6000 टंका इथरे भी ब्लाउज पीस ना आसे इरा छोट छोट काम पूरा हेछि ना देखो इरा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी रा इतर प्राइस टा 6000 टंका रे इटा आसी जाउछि देखो आ इता भी इथरे भी छोट छोट काम हेछि आ इथरे ब्लाउज पीस ना आसे तार बाद देखि देबा इरा गोटे देखो इरा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि नर्तकी पैटर्न अछि सफ्टा डिजाइन इथरे सब आसी जाउछि 6200 गोटे साड़ी रे सब डिजाइन आसी जाउछि 6200 टंका रे इरा आपन को मिली जिबा देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर भी आसी जाउछि जुड़े पूरा बॉर्डर लागी अछि देखो इथि ब्लाउज पीस भी अछि इथरे ब्लाउज पीस आसी जाउछि तार बाद उत्कल लक्ष्मी आसी होला 7000 टंका डबल बॉर्डर ऊपर आसी डबल बॉर्डर अछि भरी भरी काम इरा होछि आंचल आओ फुल बॉडी टा देखो इरा होछि फुल बॉडी टा 7000 टका इरा 7000 टंका रे आपन मान को इटा मिली जाउछि तार बाद देखियो नवकोटी टाइप रे अछि आ इटा पूरा रेयर कलर कॉम्बिनेशन रे अछि 6800 टंका रे इरा होछि आंचल आइरा होछि देखो नवकोटी टाइप रे अछि बाकी नवकोटी नै से बाकी बहुत बढ़िया लागछि ई सब कलर सहज रे आसे नै एतर प्राइस टा इरा 6800 इरा केनटा अछि इटा देखो देखुतले एते सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाइछि जे आ इटा होछि आंचल टा ता आइटा होछि फुल बॉडी टा आइतर प्राइस टा इरा 7500 टंका रे आसी ई सब थी ब्लाउज पीस आसबा इतर ब्लाउज पीस आसी जाउछि देखो एंदा कम दाम रे भी सेटा कहबे माछा बडरे आमकोसी डिजाइन रे अछि ना चौड़ा बॉर्डर अछि आमकोसी डिजाइन अछि 5500 टंका इधर गोल फुल लेवल 5200 5200 टंका रे एटा माछो बड़ लागि रेट अछि ना 5.5 ये देखो एटा लाइट कलर रे ब्लाउज पीस वर्क अछि ओइटा गोटे बहुत सुंदर लागुछि देखो कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त अछि पूरा घड़ी भी नुआ अछि इरा होछि आंचल टा आउ ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो ब्लाउज पीस वर्क संगे एटा गोटे बहुत सुंदर कलेक्शन टे 8000 टका पड़बो 8000 टका लाइट कलर ऊपर अछि आ जहा के दरकार टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करो इरा इतार बॉर्डर टा भी बहुत बढ़िया अछि ना यूनिक अछि तार एटा कलर ऑप्शन अछि इरा गोटे देखो कलर ऑप्शन इतार भी ब्लाउज पीस वर्क अछि वर्क अछि डबल बॉर्डर रे पेरे पेरे डिजाइन नर्तकी पैटर्न अछि इरा होछि आंचल टा तार औ इरा फुल बॉडी एतर प्राइस कान रहबा 6500 टंका रे इटा आसी जाउछे इतार आउटे कलर आसबा दुईटा कलर आसी जाउछे देखो इटा गोटे भी कलर आसी जाउछे हे टाइप रे अछि बाकी कलर ऑप्शन इटा आसीबा एतर प्राइस टा हे 6.5 तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखो किंता अछि इरा गोटे आसी होला इटा होछि 9000 टका पड़बा 9000 टंका रे किंता अछि इरा होछि आंचल आइटा होछि फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी कितने सुंदर लागुछि देखो एछि ब्लाउज पीस भी आसबा इटा तो पूरा पाटो भलिया लागबा पाटो भी तार में नै पारे ताके एंटा तार गुटे इटा डिजाइन अछि ए सेम पैटर्न अछि लेकिन कलर ऑप्शन अलग अछि हे 9000 टका पड़बा सेम 9000 टंका रे
हमन एंता कॉटन पाट कहबे बोले कॉटन पाट भी मिली जिबा डबल बॉर्डर ऊपर डबल बॉर्डर देखो आजिकल कॉटन पाट भी तो बहुत चली 6 दी पड़बा 6200 टंका रे एटा 7 पड़बा एटा 7000 टंका रे हमन दि तीनटा खाली देखानी ओरिजिनल टा केनता यूनिक अछि देखो आउ भी घर के आसले देखि पारबे पाटो तो बहुत अछि एटा उठे देखो एटा सेरा ओरिजिनल पाटो एटा शाइनिंग मस्त अछि 15000 पड़बा खाली एटा 15000 टंका 15000 खाली देखो पूरा से टिश्यू बोलिया साइन आउछे एटा उठे आसे एटा भी ओरिजिनल पाटो ऊपर एटा 16500 16500 टंका रे देखो एटा होचे रानी पिंक कलर रे आंचल अछि आ एटा होचे फुल बॉडी टा केनता अछि देखो पूरा साइज दुल्हन कलेक्शन बोलिया पूरा लास्ट एटा होचे आजिरो लास्ट कलेक्शन आ एटा लाइट कलर रे डीप रो कॉम्बिनेशन केनता अछि कलेक्शन देखो सबु एटा डबल कलर कॉम्बिनेशन बहुत अछि हमन पाटो फोटो कहबे हम फोटो दे देबो जे पाटर फोटो मांगले मिली जिबा 15000 खाली 15000 टंका रे एटा भी अछि ब्लाउज पीस एटा ब्लाउज पीस आसी जाउ छी देखो एनी अछि पूरा आइटा कलर काहे देखि नथिबे आपण देखो आइटा आसी जाउ छी 15000 टंका रे आउ देखोन इनु तो एंता बहुत आउस पी अछि कलेक्शन कॉटन साड़ी कहबे कॉटन साड़ी अछि सबु अछि बियागरा रे पूरा ए टू जेड अछि अरे जणे आसले सबु नै पारबे ना शिपिंग करि परबा हमर एड्रेस संबलपुर कुष्टापुरा सब जानि छ बुलू बिजू कहले सब जानबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला हम वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।